बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है गैर मुअस्सर मुआफ़ी की चार अक़साम, फोर टाइप्स ऑफ इनएफेक्टिव अपॉलॉजीज। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स पे इसका ओवरव्यू। नंबर वन है खाली मुआफ़ी, द एम्प्टी अपॉलॉजी। नंबर टू है ज़रूरत से ज़्यादा माजरत, द एक्सेसिव अपॉलॉजी। नंबर थ्री है नामुकम्मल माजरत, द इनकम्प्लीट अपॉलॉजी। नंबर फोर है इनकार, द डिनायल। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। मुआफ़ी वो इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। खाली मुआफ़ी, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। खाली मुआफ़ी तमाम शक्ल है लेकिन कोई मादा नहीं। ये वही है जो आप किसी से कहते हैं जब आप जानते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, लेकिन आप इतने नाराज़ या मायूस हैं कि आप उसके पीछे टालने के लिए हकीकी एहसास का एक मामूली हिस्सा भी जमा नहीं कर सकते। तो आप हरकत से गुज़रते हैं, लफ्ज़ी तौर पर अल्फाज कहते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं, और ये पैगाम वसूल करने वाले शख्स के लिए बिल्कुल वाज़ेह होता है। ज़रूरत से ज़्यादा माजरत, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्या मेरे करने के लिए कुछ है, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लगता है। नज़रिए में माफ़ी मांगने का मतलब एक गलत को दुरुस्त करना और ख़राब ताल्लुकात को दोबारा बनाना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा माजरत के साथ आप ऐसा कुछ नहीं करते। उस हरबे का उसके बजाय आपके अपने जज्बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराने का टेढ़ा असर है, बजाय इसके कि आपने किसी दूसरे शख्स के साथ क्या किया। ज़रूरत से ज़्यादा मुआफ़ी कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आ सकती है। एक किस्म ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा जज्बात डालते हैं तो ये सूरत हाल के लिए ओवर द टॉप लगता है। आप मीटिंग से पहले कापियाँ तकसीम करना भूल जाते हैं और आप ज़मीन पर माफ़ी मांग रहे होते हैं। दूसरी शक्ल ये है कि जब आप अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा बार माफ़ी मांगते हैं, आप घबराहट नहीं करते, लेकिन आप 4, 5, 6 बार माफ़ी मांगते हैं। बिलवास्ता तौर पर दूसरे शख्स से इल्तिजा करते हैं कि वो आपको बताए कि ये ठीक है। दोनों सूरतों में आपको मुआफ़ी बिलाखिर आप पर ज़्यादा मरकूज़ होती है, बजाय इसके कि आपने उस शख्स को जिसको आपने नुकसान पहुंचाया हो या उसकी इस्लाह की हो, जो मुआफ़ी के असल मकसद को ख़त्म कर देता है। नामुकम्मल माजरत, मुझे अफसोस है कि ये हुआ। बाज़ औक़ात आपकी मुआफ़ी मुअस्सर और मुनासिब की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन इससे काफ़ी हद तक मुतासर नहीं होता। जो लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआफ़ी मांगने का मुतालिया करते हैं कि वो बताते हैं कि एक मुअस्सर माफ़ी मांगने के 3 अहम अज्जा होते हैं। किसी सूरत हाल या वाक़े में अपने किरदार की जिम्मेदारी लेना, इजहार अफसोस करना, मुआफ़ी मांगना और वादा करना कि ये दोबारा नहीं होगा, या ये कि कम अज़ कम मुस्तक़बिल में उसे रोकने की कोशिश करेंगे। नामुकम्मल मुआफ़ी इन अनासिर में से चंद एक को छूती है, लेकिन तमाम नहीं। मिसाल के तौर पर आप अपने किरदार की जुज़वी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन अफसोस का इजहार या मुआफ़ी नहीं मांग सकते, या आप दूसरे शख्स के हालात पर इजहार का अफसोस कर सकते हैं, लेकिन अपने किरदार को तस्लीम नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है। किसी भी तरह से मुआफ़ी नामुकम्मल है और इसी तरह इसकी मुमकिन तासीर भी है। नंबर 4 है इनकार, द डिनायल। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। आखिर में कभी कभी आपकी अना आपके लिए बेहतरीन हो जाती है और आप बिल्कुल मुआफ़ी नहीं मांगते। शायद आप इतने मायूस
یا غصے میں ہیں کہ معافی مانگنے کے بجائے آپ دفاع، تردید یا خود کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اپنے دانت پیستے ہیں، اپنے ہی عالم منظر کو کھو دیتے ہیں اور قصورواری سے انکار کرتے ہیں۔ جرم کا اعتراف کرنا کتنا مشکل ہے! اس کی وجہ سے ہم میں سے کچھ کے لیے یہ اتنا ہی ہے جہاں تک ہم کبھی حاصل کر سکیں گے، لیکن جتنا یہ اس وقت مضبوط کر سکتا ہے۔ انکار ٹوٹے ہوئے رشتے کو ٹھیک کرنے میں بہت کم کام کرتا ہے، اور اگر کچھ بھی ہے تو اس کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ مؤثر طریقے سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانے اور عاجز رہنے اور دوسرے شخص کے تجربے پر توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو اندر ہی اندر غصہ آتا ہو یا جرم سے پریشان نہ ہو، ایسا کرنا آسان نہیں ہے، خاص کر جب جذبات گرم ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جذبات آپ کے لیے بہترین ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک وقفہ لینا چاہیے۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ ہونے کے بغیر معافی مانگنے کا صرف ایک موقع ملتا ہے، لہٰذا اسے شمار کریں۔ اگر آپ کے جذبات کو پرسکون کرنا اب بھی مشکل ہے تو اپنے تجربے سے ہٹ کر دوسرے شخص کے نقطہ نظر پر غور کریں، اسے سمجھنے کے لیے کام کریں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آخر کار اس دلی معذرت کو پہچاننا آسان ہے جس وجہ سے آپ معافی مانگنے کا یہ مشکل کام کر رہے ہیں۔ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز رکھیں، غالباً اسی وجہ سے کہ آپ دوسرے شخص اور رشتے کی پرواہ کرتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی عام طور پر ذاتی تبدیلی کے لیے کچھ عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کیے کے بارے میں واقعی معذرت خواہ ہیں تو آپ بہترین کا عہد کرنا چاہیں گے، اور یہ آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کارکنوں کو ان کے کام کرنے کے لیے مناسب وسائل فراہم کر کے ان کی مدد کرنے میں ناکام رہے ہیں تو غلط کو درست کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، اسے اپنے ذہن کے سامنے رکھیں، نئے رویوں کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، حتیٰ کہ احتساب کی حوصلہ افزائی کے لیے عوامی طور پر تبدیلی کا عہد کریں۔ اس طرح معافی مانگنے سے نہ صرف رشتہ ٹھیک ہو سکتا ہے بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی ترقی کے لیے ایک طاقتور محرک بھی بن سکتا ہے۔ نقصانات پر توجہ دیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور اپنی نظر حتمی انعام پر رکھیں، ایک مثبت رشتہ بنانا اور اس کو برقرار رکھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں ان میں کیا میسج ہے۔ Proper apologies have three parts. Number one, what I did was wrong. Number two, I feel bad that I hurt you. Number three, how do I make this better? لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگوں سے اپنے ویور سے ایک گزارش ہے، کچھ کامنٹس لائکس کریں۔